Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a Game of Thrones, el juego desarrollado por Telltale Games basado en las novelas de George R.R. Martin y la serie de televisión de la HBO. Lo que tenéis en pantalla es el primer capítulo del juego, vamos a empezar a jugarlo. Mi intención es subir el juego entero, ¿vale? Por lo menos, al menos este primer capítulo subirlo entero, imagino que en episodios de unos 30-40 minutitos cada uno, para que no sea muy largo y que sea llevadero. Y en fin, vamos a empezar, si os parece, a jugar a Game of Thrones, al primer episodio de todos. Como veis, los segundos y tal están todavía cerrados. ¿Habrá un total de cuántos? De 6. Vale, habrá 6 episodios. Aquí tenemos a Cersei Lannister. Bastante bien representada, por cierto, con ese estilo gráfico. Lo mismo pasa con Daenerys Targaryen. Y, en fin, vamos a empezar. Vamos allá. Episodio número 1. A ver qué nos cuenta Telltale Games. Ok, esta serie de juegos se adapta a las decisiones que tomas y la historia se desarrolla en base a eso. Están poniéndonos en contexto, ¿vale? Hablan de que hace 1000 años la casa Forrester había estado con los Stark. Ok. Lamentablemente, como sabéis, Telltale Games lanza primero los juegos en inglés y posteriormente los fans son los que traducen al castellano. En este caso pasa lo mismo, ¿vale? El juego salió ayer mismo, con lo cual está en perfecto inglés. Gráficamente es el estilo habitual de Telltale Games, no cambia un ápice. En lugar del cel shading de The Wolf Among Us, de Tales of Borderlands, tenemos un estilo que intenta imitar, digamos, a... To his knees by the men of the north. And set free by the women. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword won't clean itself, you know. Coger espada. Make sure it's spotless this time. Lord Forrester won't be happy with blood and brains all over it. Ok. Go on. It's only blood. Hay que limpiar la espada. Como que se han matado, ¿no? Con el tema de la interacción de momento. Hostia, los fallos gráficos son guapos, ¿eh? That is a proper sword. I'll have one like it myself someday. You'll never have a sword like that. I say that as a friend. And if we're being honest, I'm just a squire. Venga, va. Vamos a ser cabrones. Apologies, your lordship. I had a hand in it, you know. A hand in what? Capturing him. Ok. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk he barely made it out of his tent. Next, he'll tell us he caught Tyrion too. Venga, vamos a darle a la Y. Callarnos, básicamente. You captured the Kingslayer? Aye. Well, I had a hand in it. Aye. A hand round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? Brought him to his knees. Lord Forrester. But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. It grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. It's your job. I don't take orders from you. No, but you take orders from him. Bowen lo recordará. Go on, Squire. I'll fetch him some wine. Thank you, Garrett. I'll do it. Bueno, de momento es básicamente el juego habitual de Telltale Games. Ni un ápice de cambio, ni un ápice de innovación. Quizá porque la gente tampoco lo espera, ¿no? No sé. House Tully is forever in his debt. You've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your gun. Tonight we celebrate. To Robb Stark, the king in the north! The king in the north! Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard! The gods have favored us.
Onward to Casterly Rock! Death to the land! Oh, Winter is coming, por supuesto. Winter is coming. No puedo perder la oportunidad de decir Winter is coming en todo momento. Got it. Yes, my lord. I need you to keep an eye out for Roderick. Ajá. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question, what's to be done with you? It's been on my mind for a while now. Something must be done. ¿A qué te refieres? You mean? You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? Buena pregunta. What can I offer you? Vamos a ser políticamente correctos, ¿vale? Vamos a ser honorables hacia la casa Forrester. More honor than those who were born to it. Los Forrester lo recordará. Those who had their Vale. doubts when your uncle put forth your name as my squire. But you've erased those doubts entirely. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. Pues muy bien. It's well deserved, Garrett. No te decepcionaré. Hard work has paid off. Thank you, my lord. I promise. I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep this between us. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go, and find Roderick if you can. I will, my lord. Thank you. Bloody hell. Squire! Fetch us more wine! Can you give me a hand? Come on. Make it up to you. De acuerdo, me lo debes. You owe me. Oh, you? I've been a squire longer than you have. I outrank you. Fetch more wine, scrub my armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. You'd better watch your tongue, Bowen. It could be much worse. Pues sí, What the fuck do podría you ser know peor. about it? Nothing is worse than Norin. See, that's where you're lucky. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. La verdad es que por más que veo el motor gráfico del juego no me apasiona, ¿eh? Me parece un poco vago en relación a lo previo, a lo que había hecho previamente Telltale. No es que los juegos de The Walking Dead fuesen apasionantes, pero en fin, no sé, esperaba un poquito más de trabajo. Los fondos son muy simplones y, en fin, no sé. All in wine around a fucking wedding. What a waste of fucking time. Yo qué sé. Maybe if my uncle were castellan at House Forrester, I'd feel different. Por cierto que la historia parece que se desarrolla entre las temporadas 3 y 4, aparentemente, porque aún hablan de Robb Stark. ¿Ves? La boda roja, pues sí. Ostras, como empiece con la boda roja va a ser un arranque potentísimo, ¿eh? Take your time. Ah, pero muy, muy, muy potente. You lot have drunk your share. Good thing Lord Walders. In a generous mood. Fucking phrase. Pues sí, Nice night putos for a freys. wedding. Vale, efectivamente, esto va a empezar con la fuerza que era de esperar. Husband for one of his daughters. Poca broma. Expect me to carry it for you, Sir Garrett. What? What's wrong? Pues yo creo que hay algo bastante problemático que está a punto de pasar aquí. What's gotten into you? You're acting rather odd. You've had Tenemos que irnos, venga. Vamos a ver si no nos van a matar a nosotros, porque si no, en serio, vaya. Fine, they can wait. Si nos matan ahora, estamos jodidos. Then take the fucking flagon already. What's wrong with him? Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Salvar a Bowen.
Lo siento porque quiero avisar a Lord Forrester, tío. ¡Jo! Pues sí, he abandonado a Bowen, pero es que quería salvar mi pellejo, básicamente. Bien, bien, bien. La boda roja, tío. Vamos a ir esquivando cositas para que no nos maten y tal. Roderick. Como nos maten, la cagamos. LOL. Se pone divertido esto, ¿sabes? Pero cojo una espada o algo, tío. No seas imbécil. ¿What? ¿Qué mierda he hecho ahí? Vale, la he pifiado. Valar Moguri, sí, los cojones. En fin. Venga, tenemos que hacer algo, pero no vi la animación, vaya. Estoy tan inmerso en la historia que no me he enterado de nada. Que cojo una espada, como decía. Es que es absurdo que esté con un escudo corriendo hacia los enemigos. Es un poco tonto el tío este. A ver, ¿ahora qué? Ok. O sea, el control es un poco malo con el mando de 360, la verdad. O sea, igual debería poner el teclado y el ratón. No sé. Ok. Ok. Y me he quedado sin escudo. O sea, ¿este tío es tonto o qué? Por fin hace algo, joder. Que le había costado... Coño. ¡Oh! A tomar por el saco el soldado este. De verdad, estamos controlando al personaje más inepto de todo Juego de Tronos, tío. Pues sí, está muertísimo. Se ha ido. Pues ya está. Buah, no sé qué decir. Venga, sí. Mentiré, ¿sabes? Lo recordará. Vale, que lo recuerde. Por fin va a conseguir una espada. Que igualmente no es muy complicado encontrarlas, porque estamos en un campo de batalla con gente muerta, ¿sabes? Pero coge la espada, puto imbécil. Deja de poner caras de... En fin. Oh. Go, my lord, while there's still time. Seven hells. We have to keep moving, my lord. I'd never make it. They'll hunt us down like dogs. Hold the phrase, it's time.
¿Vamos a huir en serio? Bueno, entiendo que sí, ¿no? Coge mi espada y pírate, ¿no? Bueno, anda, menos mal. Coge la espada, pedazo de imbécil. Como debe ser, es tu señor, tío. Tell your uncle. Tell him the North Grove must never be lost. Ok, se lo diré cuando lo vea. Tell no one but him. Do you understand? You must swear. Tell only your uncle Duncan. Juro que lo haré. No sé quién es cada uno, pero vamos, que me da igual. Hey, it's those foresters. On your honor, you must do this for your house. Go. ¿Qué te pides, tío? Pero corre, pedazo de imbécil, tío. Joder, a buenas horas, anda. Oh, empieza el juego. En fin, cuando vi a este tío en imágenes pensaba que era Jaime Lannister. No sé, me parecía... El diseño es tan típico del príncipe encantador de Shrek que dije, pues van a ponerlo tal cual. Pero no, es un tío de los Forrester. Wow, lo que empiece con la intro de la serie me pone muy palote, ¿eh? O sea, es... una cosa tremenda esto. En fin, imposible no tararearla o silbarla, esa apoteósica esta banda sonora. Pues en fin, el arranque ha estado aceptable, ¿vale? Hemos empezado con la boda roja desde el punto de vista de este muchacho, no desde el punto de vista de los Stark, como pasó en la serie. Y en fin, no parece apasionante, pero de momento está bien, ¿no? Esperemos que haya un poco más de interacción. Episodio 1, Iron from Ice. Ok. De acuerdo, Forresterlands, The King's Road. Historia por Andrew Grant y Ryan Kaufman. Dirigido por Martin Montgomery. Bueno, porque los créditos son muy similares a los de la serie también. Oh, por fin nos movemos. Vamos a mirar alrededor. Ok. Música. O sea, el cerdo no se puede hacer nada con él, ¿no? O sea, matarlo o algo. No quiere hacer nada turbio, ¿sabes? Mirar la sangre. No jodas. ¿Tú crees que es sangre o qué? Joder, ahora el tío es un detective de la hostia, ¿eh? La espada, tío. Quiero hacer algo con la espada, quiero pegar. El cerdito. Cerdo muerto. Hostia, que ya que Hagen tiene el juego es acojonante, ¿eh? Antes comentaba el tema del estilo visual. Es obviamente buscando una cualidad pictórica, ¿no? Buscando algo en plan acuarela, pero creo que no lo consigue del todo. No sé, o sea, si miras el modelo del personaje, el rostro no está mal, pero lo que es el resto del cuerpo, en fin. Sobre todo en primeros planos falla un poquito la cosa. La vegetación está bien. O sea, los árboles de arriba están muy bien, ¿no? Parecen óleos de verdad. Las texturas del suelo son un poco... En fin. No es un juego que le falta... Yo creo que le falta algo. Es como si le faltase una capa de pintura extra o algo así. En fin. Imagino que según vayamos jugando iremos adaptándonos a ello, ¿no? Observa el carro que está aquí tirado. Ok. Seguro que te da título, sí. La textura del árbol está bien. O sea, estoy observando el paisaje, ¿vale? O sea, perdón si no voy a toda hostia, pero me gusta ver un poco qué pasa
O sea, lo que me rodea, me gusta ver la fuerza que tiene dentro del juego. ¿Qué hacéis, hijos de puta? ¿Por qué matáis a Babe? ¿Les podré pillar por la espalda y pelearme con ellos o qué? ¿Por qué va tan lento en lugar de agazaparse o algo? Move along, boy. There's nothing for you here. Father. I said move on. Unless you want to get fed to the fucking pigs. Venga, venga. I'm going to kill you. Evidentemente, tío. ¿Tienes a mi padre? ¿No voy a pegaros una paliza o qué? Is that so? You can try if you like. Sí, sí. Then we'll feed you to the pigs. Ok. Get off. My land. This is Bolton land now, boy. Ok. Lord Bolton is the new Warden of the North. I reckon he'd like a proper lordly sword like that. Ok. ¿Vamos a pelear o qué? ¿O va a ser así de random todo? Tío, que tu padre está muerto, o sea... I'll have that sword, boy. No voy a rendirme, ¿no? O sea, la opción A sería la hostia. Bastard. Bah, toma, anda. ¿En serio? ¿Ya está? Finish this fucking pig farmer. ¿Tanto rollo para esto? Bueno, anda, por lo menos. El hacha, el hacha, el hacha. They are a pig farmer. El hacha clarísimamente, vaya. ¡Jo! Así me gusta. Venga, 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 había otro arma. Venga, venga, venga. Un placaje, coges la espada y se la clavas. Hijo de puta. ¿En serio, tío? Ah, he fallado ahí la flecha hacia arriba, pero bueno, tampoco parece que haya pasado nada. Piedad de los cojones. Déjame elegir, déjame elegir. Me la pela. Que te den por el culo, tío. Has intentado matarme a mí, a mi padre y a todos mis compañeros, o sea... Los cojones. Brit se acordará de esto. Me da igual que venga con su familia si quiere y voy a darle escandela con mi personaje estúpido. Había cerdos, ¿dónde están los cerdos? Father? Garrett, you survived. Pues sí, he sobrevivido. Your sister, ¿Qué le pasa a mi hermana? she hid. ¿Se escondió dónde? En el bosque. I tried to stop them. ¿Haciendo qué? ¿De verdad se ha muerto, tío? O sea, pero estas muertes estúpidas, de verdad que no las entiendo, ¿eh? Cuando pasan en televisión, en películas, en videojuegos, I'll kill the men who did this. que sobreviven solamente para soltarte el discursito final, ¿sabes? Y luego se mueren de forma totalmente radical. En fin. Qué bonito el castillo este, tío. De los Forrester. It's Garrett! Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Ok. Garrett, Hostia, tío, son todos los personajes iguales, ¿eh? No sé ni quién ha muerto ni quién está vivo. Son todos exactamente iguales. bring the maester. Meet us in the Great Hall, quickly. Ok. Two White Hill soldiers? And a Bolton. They killed my family. And for what? Algo harían. My sister, she was only 8 years old. Solo tenía 8 años. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Ok, pues gracias.
blade cut deep, but I should be able to save your leg. Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills won't see it that way. It was justice. They got what they deserved. Exactamente. They did indeed. We can't let the Whitehills just walk all over us. These maggots ought to help prevent infection. Ok, gracias, tío. Hold the wound open for me, would you? Joder, me ha dejado la pierna guapa, ¿eh? What the fuck? ¿Tengo una mazorca de maíz en la pierna o qué? Hostia, tío, puta edad media. These are dark days, I fear. To lose the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Podemos vengarnos. Lord Forrester, we can avenge them. And attack House Frey. Now is the time to find allies, not enemies. Sí, bueno, es inteligente hacer eso. This house is in Lord Ethan's hands now. Although he is young and altogether unprepared to lead. Right. This might hurt a bit. Pues hombre, más que echarme gusanos en la herida abierta, no creo. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Rather odd, though, that he chose to save you, his squire, and not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the Vamos a ser realistas. craft. That's not how it happened. Roderick had already fallen. Although I'd imagine Lord Forrester would sacrifice himself to save anyone from his house, high or low. Lady Forrester will be here any moment now. Oh, guay. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Go on. Don't stop now. It's better to let the blood circulate. La sangre y los gusanos, tío. La silla de mi señor, ¿no? ¿Vamos a sentarnos o qué? Por la ventana, qué cojones. Me gusta más. The Ironwood Grove. ¿Veis? Esta imagen está bastante bien. Con las transparencias y demás me parece que está bien, aunque tiene fallos gráficos igualmente. O sea, el juego a nivel visual es correcto, pero tiene unos fallitos importantes, ¿eh? O sea, el hagging es acojonante, tío. Los dientes de sierra. Me parece loquísimo que en 2014 saquen un juego así, ¿vale? Porque la decisión artística de hacer un juego tipo acuarela o tipo pintura es muy loable, pero eso no exime de que tenga fallos, tío. Vamos a ver quién es Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Ok. Talia e Ethan. Talia and Ethan. I suppose Lord Ethan now. Ok. Mira. Still in King's Landing, I suppose. Ok. Although, I wonder if they'll bring her home. Ok. Lady Forrester. She's always been kind to me. Muy maja, Treated me like I señora. was a Sí, sí. Forrester myself. Rion. Ryan. Orion. Never easy being the fourth born son. Lord Forrester y Roderick, ambos muertos. Lord Forrester. It was an honor to squire for him. Gregor the Good. Ok. Roderick Y Roderick. was our best warrior by far. Sí, vamos. Mejor que tú, desde luego, tío, que eres más tonto que la hostia. Conoce más sobre las Forresters en el menú Seem to be favoring Codex. it. Always sad to see a warrior lose a leg. I'm Medical fine. supplies. Got Ingrid. Vendajes, cogerlos. Sí. Me los llevo, lo siento mucho. Me parece papel higiénico sucio, pero me da igual. ¿Qué más? Hierbas curativas. Al estilo Resident Evil. Un homenaje a The Walking Dead, seguramente. Smile. Y ya está, ¿no? Podemos intercambiar las cosas. Ah, guay, mira.
Y el cubo. Vamos a coger gusanos. Little creatures, aren't they? Sí, vamos, preciosas. En fin, que hablemos con el maestro, ¿no? ¿O qué? Le voy a enseñar la espada, tío. I may be... Quiero presumir de espada. It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. Ok. By right, that belongs to Lord Ethan now. That sword has been handed down through 50 generations of Forresters. Joder, casi nada. En fin, hablar con él, ¿no? ¿Para qué quiero verle? No. Did your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Hombre, ya lo he dicho antes, ¿no? Why, Ethan, of course. Ok. No vas a ser tú, pringao. O sea, I swore an oath to serve whichever noble house I was assigned. Advising the late Lord Forrester was an honor. Advising Ethan, his third-born son, is challenging. There's still so much he has to learn, yet the very fate and future of this house rests in his hands. Which is rather frightening when you think about it. What will happen to me now? pues vas a ser un pringao como siempre, tío. Under normal circumstances, you could join Sir Royland and his men. Although, given the circumstances of your circumstance, it becomes a bit tricky, doesn't it? I suppose it will be for Lord Ethan to decide. Pues nada, a ver qué decide el Ethan. At the twins, I'm no longer a squire, if that matters. Pues no, no importa una mierda porque está muerto. But I'll defer to Lord Ethan on this. ¿Quién es Ethan? Venga, vamos a verlo. See Ethan. Is he here? He is, but I'm afraid he's indisposed at the moment. He prefers not to be disturbed while practicing his lute. Ok, pues ¿por qué nos odian los White Hills? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someones, and then, well, here we are. Buen resumen de Juego de Tronos. Los White Hills quieren nuestro trono de hierro, pues sí. They'd take it all if we'd let them, especially now with the Boltons in power, and proceed to clear cut every last inch of it until there's nothing left, just as they've done before. Pues me puedo pirar ya o qué? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but Lady Forrester. Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Ok, vamos a ver. I heard what happened. Pobre Talia. Is it true? Pues sí, todo es cierto. Your family... Está toda aniquilada. Dame consuelo. I'm so sorry. ¿Por qué lo sientes? ¿Es culpa tuya o qué? Off to bed now. Hurry on. Ok, pues nada. Después de este pequeño reencuentro... Vale. Salvo mi vida. Saved my life, my lady. Yet not Roderick's. Bueno, porque está muerto. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion, but if you can remember... Luchó valientemente. O con valentía. Valiantly, my lady. Of course he did. He was House Forrester's best. Vamos a hacer que quede bien el chaval este. Pobre hombre. Se ha muerto. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? Voy a dar a la espada. He asked me to return this to House Forrester. He said this is where it belongs. With his family. Thank you. Gareth. Of course, my lady. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Now is the time to prove our strength. I'll be sure it's given to Ethan. Ok, pues parece que esto avanza. This was our land. They were our people. Your family.
I share your outrage, Sir Royland. I do. But now is not the time to provoke the Whitehills. Not with Ramsay Snow coming to see us bend the knee. Pues sí. Hell with Ramsay Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton and Ramsay Snow will want his retribution. Bueno, que no se hubiera puesto en medio, ¿no? They're the ones that should be demanding retribution. This happened on Forrester land. They attacked me. And they'll say they were keeping the peace in the name of House Bolton. It's an argument you cannot win. Pues no, tío. Aquí o luchas o te matan. Snow will be here within the week. And what would you have us do? Nothing. Ok. I would have us use our heads while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family they killed. My uncle's right. We need to be smart. Smart. Eddard Stark was Bueno, estoy smart. de al lado de mi tío. Where that A ver got him. qué hacen. So, what's to be done? Pues matarlos y lentamente, ¿no? A ver. Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's A just ver. a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this will accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I've done nothing wrong. Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. Cannot stay. Duncan, the boy has suffered enough. Let them come. I don't care. Este está flipándose demasiado. Es un tonto que no hace nada y... It's En not fin. safe for you here, Garrett. There's only one place beyond the reach of the Boltons. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. A ver qué pasa aquí. I'm afraid it's the only solution. Mire, venga. I'll do what's best for the house. So I'll go. Venga, I'm venga. not afraid. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. Duncan recordará tu valentía. No sé qué valentía es ir al muro, pero bueno. En fin. That settles it then. You can have my horse. Muchas I'll gracias. have plenty of food, but we haven't much time. The Whitehills will come looking for you. Ok, pues nada, parecemos que hemos matado a un bastardo y nos mandan al muro. Con comida y un caballo. Word up to me. No suena muy justo, pero bueno. Sword through Lord Whitehill's heart if given a chance. I would. And God's willing, someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. Ok. Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with the Night's Watch. Haré lo que... I'll do what's best. Haré lo mejor posible, ¿no? Lo que esté en mi mano. Which often isn't what's easiest, but necessary nonetheless. Ok. I've been waiting for the right moment to tell you. A ver qué dice. What? What is it? Lord Forrester's last words were, A ver. North Grove can never be lost. Sorry, you caught me by surprise. It's not often discussed. ¿Qué es el North Grove? Vamos a ver si nos enteramos un poco del tema. What is the North Grove? Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. Ok. You haven't told anyone else, have you? ¿Pero qué coño es, tío? ¿Me lo vas a decir o qué? I need No se lo he dicho a nadie. Of course not. A ver... Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. Ok. From this day forward, this will be our secret. Vale. Soon, Vale, I vale. need your help. I can't say anything more just yet. Just Okay. know that North Grove may very well be vital to the future of this house. Poco absurdo todo esto, pero Don't bueno. word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Ok.
Iron from ice. Iron from ice. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the war will reflect the honor and dignity of the house. Ok, con honor. Serve with honor. I know you will. Ok, pues con este muchacho yéndose hacia el muro creo que es un buen momento de cortar el episodio. Van como 40 minutitos. Veremos qué pasa antes del siguiente punto de guardado. Y... a ver... Talia no está, un colgante con el escudo de los Forrester. Ok. Estaremos seguros, tranquila Talia. Estamos acostumbrados a la guerra. Bueno, a verla pasar porque este tío es un imbécil, un inútil, pero bueno. Un imbécil no ha hecho nada malo, simplemente es un inútil. Pues nada, see you next time. Vamos a poner el juego en pausa, ¿vale? Como decía, creo que es un buen momento para cortar el episodio. El siguiente vídeo, que los intentaré subir mañana, seguiremos jugando, a ver qué pasa con este muchacho, a ver si llega al muro, a ver si no llega al muro. Y nada más, espero que os guste el vídeo, en tal caso comentadlo, dadle like y todo el rollo este. Si queréis que suba más vídeos que no sean de este juego, sino de otros en concreto, podéis ir a los comentarios y decírmelo. Y nada más, chavales, hasta el siguiente vídeo.